أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ اے ایماندار لوگو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور ضروری ہے کہ ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی جو تم عمل کرتے ہو اس سے خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کو بھلا ڈالا، پھر اس نے ان کو ان کی جانوں کو بھی بھلا ڈالا۔ یہی لوگ جو ہے وہ نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ یاد رکھو، جہنمی لوگ اور جنتی لوگ آپس میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جنت والے جو ہیں یہی لوگ جو ہے وہ کامیاب اور کامران ہیں۔ معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور عزت کے لائق ماؤں اور بہنوں، آج 2021 کا سورج اپنے غروب کی طرف رواں دواں ہے، اور یقینی بات ہے کہ آج کا سورج نہ کبھی دوبارہ طلوع ہوگا اور نہ کبھی دوبارہ غروب ہوگا۔ کل 2022 کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ یہ سال کا ختم ہونا اور سال کا شروع ہونا ہمیں یہ بات یاد دلا رہا ہے کہ یہ سال بھی گزر گیا ہے، اور اس سال میں وہ دن جو بڑی خوشی والے ہوتے تھے اپنی آب و تاب کے ساتھ وہ بیت گئے، اور وہ دن جو بڑی پریشانی والے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور وہ راتیں جو بڑی چمکدار تھی، بڑی روشن تھی، بڑے خوبصورت اس میں ہم نے فنکشن کیے، وہ بھی بیت گئی، اور وہ راتیں جو غموں سے بھری ہوئی تھی اور پریشانی سے بھری ہوئی تھی، دکھ والی تھی اور درد والی تھی، وہ بھی گزر گئی۔ کتنے ہی لوگ بیمار تھے وہ شفا یاب ہو گئے، اور کتنے ہی شفا یاب تھے وہ بیمار ہو گئے، اور کتنے ہی لوگ دنیا میں موجود تھے وہ چلے گئے، اور کتنے ہی ایسے بچے جن کا بھی وجود دنیا میں موجود نہیں تھا، وہ گزشتہ سال جو گزرا ہے اس میں وہ پیدا ہوئے۔ کتنے ہی لوگ طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا تھے، ان کی آزمائشیں ختم ہو گئیں، اور وہ سکون کی زندگی جو ہے وہ بسر کرنے لگے۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل پرسکون تھے، لیکن آنن فانن انہیں آزمائشوں نے اور مصیبتوں نے جو ہے وہ آ گھیرا ہے۔ ایسے میں یہ سال کا ختم ہونا کیا ہمیں
یہ کہتا ہے کہ سال کے ختم ہونے پہ الحمدللہ کہو، سبحان اللہ کہو، یا کوئی خاص دعا جو ہے وہ پڑھ لیجیے، یا ایک دوسرے کو جو ہے وہ مبارکباد دے دیجیے۔ سال کا ختم ہونا اور سال کا شروع ہونا، اس کا ہماری شریعت سے اور ہماری زندگی سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی دعا نہیں بتلائی۔ شام کے وقت جو ہے یہ دعا پڑھیے، سال جب ختم ہو رہا ہو اور نیا سال جب شروع ہو رہا ہو تو یہ دعا پڑھیے۔ شام کے وقت جو ہے وہ مبارکباد دیجیے۔ آپ نے ہمیں یہ رہنمائی نہیں دی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہے، اور نہ ہی رات کو جشن منانے کی کوئی ضرورت ہے، نہ ہی کوئی پارٹیاں اور دعوتیں کرنے کی جو ہے وہ کوئی ضرورت ہے۔ اسلام اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ یہ بے سود ہیں، بے مقصد ہیں، بلکہ سوائے وقت کے ضیاع کے اور سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اس میں کچھ بھی دوسرا جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ یہ سال کا گزرنا ہمیں سبق دیتا ہے، اس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، لیکن مبارکبادیں اور ایک دوسرے کو معافیاں اور ایک دوسرے سے معافیاں طلب کرنا یہ سال کے گزرنے پہ نہیں ہے۔ ہمارا دین ہمیں بتلاتا ہے کہ لوگوں چاہے اسلامی سال ہو چاہے انگریزی سال ہو، اس کے ختم ہونے پہ فرشتے صحیفے نہیں لپیٹ دیتے کہ آپ کا صحیفہ جو ہے وہ لپیٹ دیا گیا، اس کے بعد جو مرضی کیجیے، آپ کے نامہ اعمال میں کوئی برائی درج نہیں کی جائے گی، آج کی رات میں جو برائی کرنی ہے کر لیجئے۔ اور نہ ہی صحیفے اس لیے لپیٹ دیے گئے کہ آپ نیکی نہ کریں، اب نیکی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نیکی لکھی نہیں جائے گی۔ جو لوگ زندہ ہیں 2021 کے آخری دن میں بھی ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور برائیاں لکھی جا رہی ہیں، اور 2022 کے آغاز میں پہلے دن میں بھی نیکیاں اور برائیاں جو ہے وہ لکھی جا رہی ہیں۔ یہ سال کا ختم ہونا ہمیں یہ یاد دلاتا ہے لوگوں کہ سال کے اختتام اور آغاز پہ فرشتے صحیفوں کو بند نہیں کرتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز عصر کی نماز کے وقت میں اور فجر کی نماز کے وقت میں آسمان کے فرشتے اپنی ڈیوٹیاں تبدیل کرتے ہیں۔ عصر کے وقت جو صبح سے ڈیوٹی دے رہے ہیں فرشتے وہ چلے جاتے ہیں اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور نئے فرشتے آ جاتے ہیں اور نئی آگے ذمہ داریاں اور اپنی ڈیوٹیاں سنبھال لیتے ہیں۔ یہ عصر کے وقت جا کر آپ کی صبح سے لے کر عصر وقت کی جو ہے وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ اگر آپ نے جائزہ لینا ہے، کوئی جشن منانا ہے، کوئی مبارکباد دینی ہے، اگر کسی غم کا اظہار کرنا ہے، کوئی تفکر کرنا ہے، تو عصر کی نماز کے وقت کیجیے کہ میرے فرشتے جا رہے ہیں، میرے رب کے پاس وہ میری شکایت لگانے کے لیے جا رہے ہیں، میری حاضری کی رپورٹ پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میں انہیں کوئی اچھا پیغام دیتا ہوں کہ میرا مالک، میرا خالق جس نے مجھے سب کچھ دیا ہے، میں اس کی کس قدر بغاوت کر رہا ہوں اور کس قدر جو ہے وہ اطاعت کر رہا ہوں۔ یہ سال کے اختتام پہ فرشتے آتے جاتے نہیں ہیں، عصر کے وقت جاتے ہیں۔ صبح فجر کی نماز میں پھر دوبارہ تبدیل ہوتے ہیں، عصر کے وقت آنے والے فرشتے رات فجر کی نماز تک انسان کے پاس رہتے ہیں، اور فجر کی نماز کے وقت یہ آسمان پہ چلے جاتے ہیں اور آسمان کے فرشتے دوبارہ آ کر اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سنبھال لیتے ہیں۔ یہ رات کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ عصر کے وقت اور فجر کے وقت انسان اپنا جائزہ لے۔ آج میں نے عصر کی نماز وقت پہ پڑھ لی ہے، آج میں نے فجر کی نماز وقت پہ پڑھ لی ہے، بعد میں بھی ہے، نامہ اعمال میں تو لکھ دی جائے گی کہ آپ نے پڑھ لی ہے، لیکن رپورٹ دینے والے فرشتے نے جا کر رپورٹ آپ کی دے دی ہے کہ یا اللہ اس نے وقت کے اوپر نماز نہیں پڑھی تھی۔
اس نے فجر کے وقت اس نے نماز نہیں پڑھی تھی. پھر اس کے بعد سالانہ پیشی نہیں بلکہ ہماری ہفتہ وار پھر دوبارہ پیشی ہوتی ہے سوموار کے دن اور جمعرات کے دن. انسان کا نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتا ہے. جیسے سال ختم ہوتا ہے دن اور رات بھی ختم ہوتے ہیں, ہفتے بھی ختم ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی جشن منائیے, یہاں پہ بھی نئی صبح کا آغاز کیجئے اور جو چیزیں سنت سے ثابت ہے, شریعت سے ثابت ہے, وہ کرنے کی کوشش کیجئے. سوموار کے دن, جمعرات کے دن آپ نے روزہ رکھا. آپ سے پوچھا گیا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے اس لیے کہ سوموار کے دن اور جمعرات کے دن نامہ اعمال بندے کا اللہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں جس وقت میرا نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو میں نے روزہ رکھا ہوا. یہ پیشی ہوتی ہے. پھر سالانہ پیشی بھی ہوتی ہے اور سالانہ پیشی کا اس سال کے آغاز اور اختتام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اسلامی سال ہم محرم سے شروع کرتے ہیں اور ذی الحجہ پہ ختم کرتے ہیں. انگریزی سال جنوری سے شروع کرتے ہیں اور دسمبر پہ ختم کرتے ہیں. لیکن سالانہ پیشی شعبان کے مہینے میں ہوتی ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ شعبان کے کثرت کے ساتھ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ شعبان میں انسان کا نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے اور میں چاہتا ہوں جس وقت میرا نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو میں نے روزہ رکھا ہوا. یہ پیشیاں ہیں, یہ اختتام اور آغاز ہے جس کے اوپر اپنی زندگی کے جائزے کی ضرورت ہے, جہاں پہ انسان کو بہت زیادہ سوچ و بچار کی ضرورت ہے. میں کسی کو مبارکباد دوں یا اپنی زندگی کا خود حساب لوں, یہاں پہ بہت زیادہ حساب کی ضرورت ہے. چلیے وہاں پہ نہ صحیح تو سال کے آغاز میں اور اختتام میں ہی صحیح. یہ سال ہمیں جشن منانے کے لیے نہیں دیا گیا کہ نیا سال شروع ہو رہا جشن منائیے اور پرانا سال ختم ہوگا تو اس کے اندر جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ لپیٹ دیجئے. بلکہ سال کا یہ ختم ہونا ہمیں یہ سبق دیتا ہے لوگوں یہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. آپ اپنی ماضی کی طرف نظر دوڑائیے, وقت کتنی تیزی کے ساتھ چلا رہا ہے. کل کے بچے آج جوان ہو چکے ہیں, جوان بوڑھے ہو چکے ہیں, گھنٹے منٹوں میں گزرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, دن گھنٹوں میں گزرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور مہینے دنوں میں اور سال جو ہے وہ مہینوں کی شکل میں گزرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور زندگی ایک کل کا خواب جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ ساری زندگی بیت گئی. یہ سال گزرتا ہوا, ختم ہوتا ہوا, آج کا سورج ڈھلتا ہوا ہمیں اشارہ کر رہا ہے کہ تیری عمر بھی ڈھل رہی ہے, تیری زندگی کے دن بھی بڑی تیزی کے ساتھ کم ہو رہے ہیں. جیسے آج کا سورج غروب ہو جائے گا اور آج کا سورج دوبارہ کبھی طلوع نہیں ہوگا, اسی طریقے سے تو نے بھی ایک دن مر جانا ہے, میں نے بھی مر جانا ہے, دوبارہ تو نے پھر اس دنیا کی زندگی میں کبھی زندہ نہیں ہونا ہے. یہ پیغام دے رہا ہے, نہ کہ جشن کا پیغام دے رہا ہے, نہ کہ مبارکبادوں کا پیغام دے رہا ہے, نہ کہ میسیجز کا پیغام دے رہا ہے کہ میسج جو ہے وہ شروع کر دیجئے اور رات گئے تک میسج جو ہے وہ کرتے رہیے. یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے. آپ ذرا غور تو کیجئے صحیح, کتنے ہی لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے, کسی کا والد گرامی وہ دنیا سے چلا گیا, کسی کی ماں بڑی محبوب شخصیت وہ چلی گئی, کسی کا بیٹا جو ہے وہ چلا گیا, کسی کا بھائی جو ہے وہ چلا گیا, کسی کا شوہر چلا گیا اور کسی کی بیوی چلی گئی. یہ کل کی بات ہے. ہمارے اسٹیج کی زینت بننے والے ہمارے استاد گرامی شیخ الحدیث فضیلت الشیخ مولانا محمد یونس بٹ صاحب, اس سے رونق وہ چلے گئے
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह इन सब लोगों की कब्र के ऊपर करोड़ों बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए। लोगों, ये इबरत की बात है। अगर ये सबक देता है 2021 का गुरूब होता हुआ सूरज तो हमें ये सबक देता है, कल कितने ही लोग और खूबसूरत लोग हमारी आंखों के सामने आज भी सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन दुनिया से चले गए हैं, वो दुनिया में मौजूद नहीं है। हल तुहिस्सु अहदन हल तुहिस्सु मिनहुम अहदन औ तस्अउ लहुम रिज़्क़ा। ऐ इंसान, देख तो सही, हाथ लगा के देख, कहीं पे वो तुझे महसूस होता है? उसकी खुशबू सूंघ के देख, तुझे कहीं से खुशबू आ रही है? तू उनकी कोई बिनत सुन रहा हो, कोई मामूली सी जो सुन रहा हो, सुनने की कोशिश तो कर, तुझे कुछ नजर नहीं आएगा। वो सब चले गए जाने वाले, तुझे दर्स दे रहे हैं कि तू भी मेरे पीछे जो है वो आ रहा है, तेरा वक्त जो है वो खत्म हो रहा है। ये साल का गुजरना तुझे सबक दे रहा है कि तेरा वक्त भी बड़ी तेजी के साथ जो है वो खत्म हो रहा है। वक्त कितनी तेजी से बीतता है, कितनी जल्दी से गुजरता है, इंसान उसका तस्वीर नहीं कर सकता है। पिछले 50 साल 60 साल अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा सा गौर कर सही, उसकी फिल्म अपने दिमाग पर चला तो सही। कल की बात है, मैं बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, फिर मैं चलने लगा, फिर मैं दौड़ने लगा, फिर जवानी की मंजिलें आ गई, फिर मैंने जवानी की मंजिलें शादियां कर ली, बच्चे हुए, और आज मैं बूढ़ा हो चुका हूं। आज घुटने जवाब दे गए हैं, कमर भी दर्द करती है और बड़ी परेशानियां भी हैं। जिंदगी मालूम नहीं किस वक्त खत्म होने वाली है। ये कितनी देर की बात है, अभी कल ही की तो बात है, ये तो कल ही की बात है। आने वाला लम्हा बड़ा तवील महसूस होता है, लेकिन गुजरा हुआ लम्हा कल की बात महसूस होती है, चाहे इंसान के 20 साल क्यों ना गुजर जाए। इंसान गुजरे हुए बीते को तो ऐसे समझता है जैसे वो हुआ ही नहीं, जैसे गुजरा ही नहीं। एक शायर, अरबी का शायर, अपने दोस्त के बारे में वो कहता है कि मालिक, हम इतनी जिंदगी इकट्ठे रहने पे मजबूर हो गई कि ये दोनों आपस में कभी जुदा नहीं होंगे, ये हमेशा इकट्ठे रहेंगे। जब भी कभी उनको किसी ने देखा तो उनको इकट्ठे नहीं देखा, लेकिन आज मेरा वो भाई, मेरा दोस्त, वो बिछड़ गया है, तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने कभी उससे मुलाकात की नहीं, हम कभी जिंदगी में मिले ही नहीं। ऐसी जिंदगी जो है वो इंसान की गुजर जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बड़ी जबरदस्त साबित है। आपने फरमाया था, उम्मती बैन 60 इला 70 व अक़ल्लुहुम मन यजूज़ु ज़ालिक। लोगों, मेरी उम्र की, मेरी कौम की, मेरी उम्मत की उम्रें ज्यादा से ज्यादा कोई 60 साल है, 60 से लेकर 70 साल तक है, और बहुत कम लोग जो तजावुज़ कर जाएंगे। और आज ऐसा ही है, 60 के बाद है जो किसी को मिल जाता है, वगरना बड़ी तेजी दुनिया जो है वो अगले जहान की तरफ जो है वो सुधार रही है। ये करना क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये जिंदगी मुस्तआर दे रखी है, उधार दे रखी है। ये जिंदगी हमारे पास मुस्तआर है, आरियतन दी गई है। लोगों, इस जिंदगी की हिफाजत करो। लोगों, मैंने तुम्हारे सामने बड़ी मरगूब चीजें रख दी हैं। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहावाति मिनन निसाइ वल बनीन वल कनातीरिल मुक़न्तरति मिनल ज़हबि वल फिद्दा वल खैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। लोगों, दुनिया में बहुत सारी चीजें इंसान को महबूब करार दे दी हैं। औरतें, बीवी, बच्चे, माल, घोड़े, खेती, बाग, बिजनेस, दुनिया की तमाम चीजें जो है वो मरगूब बना दी गई हैं, लेकिन रग़बत ये दिलाई गई है, कहा यह गया है
کہ लोगों इनमें दिल ना लगाओ। ये इम्तिहान है हमारा दुनिया में, ये है, यही सवाल है, इसी का जवाब तलाश करना है और इसी की तैयारी करनी है। कल ही हमें एक उस्ताद आए और वो प्रैक्टिस करवा रहे थे और उन्होंने दिखाया, तजुर्बा करे कि इंसान को जिस चीज में चाशनी होती है, लज्जत होती है, तलब होती है, वो चीज सामने रखी जाए तो इंसान सब्र नहीं करता है, इंसान से बर्दाश्त नहीं होता है। और जो चीज नजर नहीं आती उसका वादा दे दिया जाए, इससे भी ज्यादा मजेदार चीज आपको और देंगे, आप सब्र कर लें, तो इंसान कहता है नहीं, ये सब्र होने वाली चीज नहीं है, ये जहां बड़ा बिठा और अगला किसने डिठा, ये चीज मेरे सामने है। उन्होंने तजुर्बे से साबित किया, बच्चे को एक चॉकलेट दे दिया, प्लेट में रख दिया और कमरा बंद कर दिया, अकेला बच्चे को छोड़ दिया और कहा आपने 5 मिनट तक ये चॉकलेट नहीं खाना, अगर आप 5 मिनट सब्र करते तो आपको इसके बदले में 2 चॉकलेट मजीद मिलेंगे, एक ये भी मिलेगा, 2 और मिल जाएंगे। इतना कहकर तजुर्बा करने वाला बाहर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। बच्चा दाएं बाएं आगे पीछे देखता है, छोटा बच्चा, चॉकलेट बड़ी मरगूब है उसकी, बड़ी पसंदीदा चीज है, भूख भी लगी है, देखता है, नजर भी कोई नहीं आता। 5 मिनट, एक सेकंड जो है वो घंटे की तरह गुजरता है, गुजरता ही नहीं है, घड़ी नजर ही नहीं आती। वो कभी उंगली लगा के उसको चाटता है, कभी थोड़ी सी जुबान लगा के चाट लेता है, कभी थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर उसको खा लेता है, फिर देखता है दाएं बाएं कोई नहीं, फिर कहता है वो मुश्किल, उठा के खा लेता है। दूसरा बच्चा भी ऐसे ही करता है, तीसरा भी ऐसे ही करता है, चौथा भी ऐसे ही करता है। आज दुनिया में हम कहते हैं वो तो बच्चा है, कैसे सब्र करेगा, हमारे सामने भी यही शक्ल सूरत है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन, बहुत ज्यादा चीजों की मोहब्बत रख दी गई है। पैसा बड़ी खूबसूरत शय है, औरत बड़ी खूबसूरत शय है, कोठी बड़ी खूबसूरत शय है, और दुनिया की जिंदगी बड़ी खूबसूरत शय है, औलाद बड़ी खूबसूरत शय है, और न जाने क्या क्या अल्लाह तआला ने मरगूब चीजें बना दी हैं। कहा ऐ इंसान बस थोड़ी देर सब्र कर ले, इससे कहीं ज्यादा अच्छी तुझे मैं देने के लिए तैयार हूं। इंसान की कैफियत वो बच्चे जैसी है। 5 मिनट, इतनी बड़ी जिंदगी वो कौन गुजारेगा? 60 साल, 70 साल सब्र कर ले, नाजायज चीज को ना इस्तेमाल करें, ये कैसे हो सकता है? ये जहां बड़ा बिठा वो अगला किसने डिठा, ये तो मेरे सामने है, वो पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई देगा कि नहीं देगा, वो तो सिर्फ वादा ही है ना, ये तो मौजूद है, ये खाओ फिर देखा जाएगा। जब इंसान ये करता है तो उसको बेसब्रा कहा जाता है, और बेसब्री करने वाला इंसान आखिरत में कामयाब नहीं हो सकता। ये अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में हमें जिंदगी की चंद घड़ियां मुस्तार दे रखी हैं, उधार दे रखी हैं। ऐ इंसान, ये तेरे पास उधार है, बड़ी तेजी से टाइम गुजर रहा है, और तू कहता है नहीं। हम कहते हैं सबने मरना है, कुछ लोग कहते हैं नहीं मैंने तो अभी कहां मरना, आपने मरना होगा, हमने कहां मरना, हमारी तो अभी बड़ी जिंदगी पड़ी है। मेरा तो कारोबार है करोड़ों रुपए का, मैं उसको चला रहा हूं, अभी तो मैंने इसको अरबों की शक्ल में तब्दील करना है, खरबों की शक्ल में तब्दील करना है। 3 फैक्ट्रियां लग गई हैं, मैं तो अभी 3 दूनी 6 बनाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर उसके बाद आगे मेरे कुछ मजीद भी मंसूबे हैं, अभी मैंने नहीं मरना। कल की बात है, मेरा एक दोस्त था, 2 जगह मुलाजमत कर रहा था, मुझसे मशवरा करने लगा ऐसा नहीं हो सकता, एक जगह पे मैं रिजाइन दे दूं और वो मुझे मेरी पेंशन जो है वो बाकी की खिदमात मुझे दे दें, और दूसरी जगह पे मेरी नौकरी बहाल रहे और मैं मजदूरी करता रहूं और तनख्वाह लेता रहूं। ये मेरे साथ उसने बात की, कल की बात है, वो दोनों नौकरियां छोड़कर दुनिया से चला गया। एक नौकरी भी मुद्दत पूरी नहीं हुई, दोनों दरमियान में रह गई। मौलवी साहब आपने मरना है, हमने नहीं मरना, नहीं सबने मरना है, मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है, हम सब ने मरना है।
जवान ने भी मरना है, बूढ़े ने भी मरना है, मर्द ने भी मरना है, औरत ने भी मरना है, सबने मौत होना है। ये जिंदगी की घड़ियां कोई लंबी नहीं है, सब्र करना बहुत मुश्किल हो जाए। मरीज की घड़ियां लंबी हो जाती हैं, टक टक। सुई कई 1 सेकंड वाली सुई जो है वो घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद गिरती हुई नजर आती है। ऐसे लगता है खड़ी हो गई, चलती नहीं है। जब इंसान इम्तिहान में होता है तो इस तरीके से वक्त गुजरता है, और जब नहीं होता है, परवाह नहीं करता है, इतनी तेजी से गुजरता है कि इंसान को पता भी नहीं चलता है। ऐ इंसान, तुझे मैंने जिंदगी दी है, इसमें सब्र कर ले, मेरी इताअत कर, मेरी फरमाबरदारी कर, मेरी बंदगी कर, मेरा कहा मान, जायज काम करता रहे, नाजायज काम से बच जा। तुझे कई गुना ज्यादा इससे बेहतर दूंगा कि तू तो सब्र ही नहीं कर सकता कि कितना बेहतर दूंगा, बस सब्र करके दिखा दे। लेकिन इंसान जो है वो सब्र नहीं करता। सहाबी ने कहा था, नबी ने कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा असबहता फला तंतज़िरिल मसा व इज़ा अमसैता फला तंतज़िरिस सबा। इंसान शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार न किया कर, मालूम नहीं सुबह का सूरज तुलू होना कि नहीं होना। तू तो इंतजार कर रहा है कि साल का सूरज गुरूब होगा और साल का तुलू होगा। ये हर सुबह का तुलू सूरज तुलू होगा या नहीं होगा कोई पता नहीं, और हर दिन का सूरज तेरे लिए गुरूब होगा या नहीं होगा कोई पता नहीं। जब सुबह कर ले तो शाम का इंतजार ना किया कर, शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार ना किया कर। मैंने कई दफा ये बात जिक्र की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पे लेटे हुए थे, आपके जिस्म मुबारक में लाइनें बन गई, निशान बन गए। सहाबी कहने लगे, या रसूलल्लाह कोई अच्छा सा बिस्तर का इंतजाम ना कर दे, कोई किस्म का उम्दा किस्म का बिस्तर ना आपको बिछा दें। कहा मैंने क्या करना है, मैं तो एक राही मुसाफिर हूं, मैं तो सफर कर रहा हूं, मेरी जिंदगी तो सिर्फ इतनी सी है जैसे एक दरख्त के नीचे मैंने पड़ाव किया और 2 मिनट आराम किया, सस्ता लिया, कैलूला किया और फिर अपना शापर पकड़ा और उठकर जो है वो चल दिया। मैंने तो इतनी जिंदगी गुजारनी है, आरामदेह बिस्तर बिछाकर मैंने क्या करना है। ये मेरे और आपके नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सबक दिया। लोगों, ये वक्त बड़ा थोड़ा है, बड़ी थोड़ी सी जिंदगी है, बर्फ की तरह पिघलती चली जा रही है। इसके ऊपर जश्न मनाने की और मुबारकबादें देने की जरूरत नहीं है। बर्फ आपके हाथ में पकड़ी हुई है, पिघलती जा रही है, इसको इस्तेमाल कर लो, जितनी जल्दी इस्तेमाल कर सकते हो इस्तेमाल करो, तब भी खत्म हो जाएगी, नहीं करोगे तब भी खत्म हो जाना है। ये आपकी मर्जी है, इसको पिघलते रहने दो, खुद ब खुद पिघल के खत्म हो जाए, बेकार जाया हो जाए। और आपकी मर्जी है, इसको अच्छे कामों में इस्तेमाल कर लो। और अच्छे काम क्या है? आप और मैं इस दुनिया में दारुल अमल में, दारुल इम्तिहान में, दारुल हमारा एग्जाम हो रहा है। आपकी मर्जी है, वर्क पकड़कर उसके ऊपर कुछ लिखना शुरू कर दीजिए। आपकी मर्जी है, पेंसिल मुंह में दबाकर जो है वो सोचना शुरू कर दीजिए और टाइम को ज्यादा जाया करने चले जाइए। जैसे ही फरिश्ता आ जाएगा वो जवाब देने का वक्त जो है वो खत्म हो जाएगा। पेंसिल आपने पकड़ी है, नहीं पकड़ी है, कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, वर्क छीन लिया जाएगा। उस दिन जो है वो आपका सहीफा लपेट दिया जाएगा। उससे पहले मुबारकबादें और जश्न और परेशानियां, ये किसी की जरूरत नहीं है। उस दिन परेशानी की जरूरत पड़ेगी कि आज सफा लपेट दिया गया है, आज वर्के के ऊपर कुछ नहीं लिखा जा सकता, जो लिखना था लिख लिया। फिर ला तज़ूलु कदमा अब्द हत्ता युसअला अन अर्बा, 4 सवालों जब तक जवाब नहीं दे देगा तुझे पांव हिलाने की हम इजाजत नहीं देंगे। वही जो पेपर में लिखा था, बस बता क्या लिखा है, खुद बता। अल्लाह को मालूम है क्या लिखा है, जो तूने लिखा वो फरिश्तों ने भी दिया, सारा तार मौजूद है। लेकिन अल्लाह अपने बंदे की जुबान से खुद सुनना चाहेंगे ये क्या कहता है। देखो तो सही, दुनिया में तो बड़े नारे मारता था और बड़ा फख्र करता था, बड़ा गुरूर करता था, अपनी अकल पे नाज करता था और अपने करीब किसी को देता था। मैं क्या बात है मेरी, मेरे जैसा तो इस दुनिया में आया ही कोई नहीं है। लेकिन अल्लाह करीम पूछेंगे, ऐ मेरे बंदे, ये जिंदगी के 60 साल और 70 साल मुझे दिए थे, मुझे बता तो सही
2020 भी खत्म हो गया, 21 भी खत्म हो गया, तूने क्या किया? उम्र कहां पे है बता तो सही। इसकी तैयारी हो गई है, मुबारकबाद दीजिए। उम्र का हिसाब के लिए तैयार है तो मुबारकबाद दीजिए। जिंदगी के एक एक लम्हा जो गुजारा है, ये सांसें कितनी कीमती हैं, इसका हम इस दुनिया में एहसास नहीं कर सकते। अगर है तो उस बंदे को होता है, जो मैंने कई दफा जिक्र किया, अस्पताल में जाओ उस बंदे को देखो जिसको पंप किया जा रहा है और उसकी सांस बाहर नहीं हो रही, उससे पूछो सांस कहां से मिलती है, कितनी मिलती है, कौन देता है, इसकी क्या कदर कीमत है, उससे पूछिए। ये जब तक सांसें बहाल हैं, इनको अच्छे कामों में लगाइए। अल्लाह ने पूछना है, ये इतनी कीमती सांस जो दुनिया में कहीं से मिलती नहीं थी, मैंने तुझे 60 साल 70 साल की उम्र में इतनी ज्यादा सांसें दी हैं, मुझे बता तो सही ये कहां पे गुजारी? गाना सुनते हुए, फिल्म देखते हुए, व्हाट्सएप और मोबाइल खेलते हुए, बुराइयां करते हुए, गीबतें और चुगलियां करते हुए, लोगों के साथ ज्यादतियां करते हुए, लूटते हुए, मार करते हुए, सारे काम करते हुए, अपनी जिंदगी के बारे में मुझे बतला कहां गुजारी है। जवानी के बारे में बतला। दूसरा सवाल होगा जवानी कहां पे गुजारी है, और फिर तीसरा सवाल होगा माल। ये बेकार जिंदगी नहीं है, ये मुबारकबादें देने के लिए नहीं है, ये जश्न मनाने के लिए नहीं है। माल कहां से कमाया था, कहां खर्च किया, इसका मुझे जवाब दे। और जो मैंने तुझे इल्म दिया था उसके ऊपर कितना अमल किया है, मुझे जवाब दे। वक्त बड़ी तेजी के साथ बीत जाता है, जिंदगियां बीत जाती हैं, जुमे का टाइम क्या है, आधा घंटा हमारे पास होता है, पलक झपकने में गुजर जाता है। ये वक्त तो क्या मैंने बतलाया, 60 साल पिछले 50 साल हमारी जिंदगी के पलक झपकने की तरह जो है वो गुजर चुके हैं। मैं बहुत सारी आज बातें करना चाहता था, लेकिन वक्त बीत चुका है। मैं सिर्फ आयत का एक बार फिर दोबारा तर्जुमा करके अपनी बात खत्म करता हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमानदार लोगों, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। वत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। सूरज गुरूब हो रहा है, तुलू हो रहा है, बस इतना देख लो कि तुमने आने वाली कल के लिए क्या आगे भेजा है। आने वाली आखिरत वो तो बड़ी लंबी है, तू यही देख ले, तूने आने वाला कल क़यामत का 50,000 साल का दिन, 50,000 साल का दिन, जिसमें बदन भी नंगा, पांव भी नंगे, और सारी दुनिया को मैदान में जमा कर दिया जाएगा। वो 50,000 साल का दिन होगा, उस दिन के लिए तूने क्या आगे भेजा है। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद वत्तकुल्लाह, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। तुम्हारे एक एक अमल की अल्लाह ताला को बड़ी खबर है, तुम बताओगे या नहीं बताओगे, अल्लाह खूब जानने वाला। उसने फरिश्तों को गवाह बना दिया, उसने जमीन को गवाह बना दिया, उसने तुम्हारे हाथों को गवाह बना दिया, तुम्हारे वजूद का अंग अंग बोलकर जो है वो शहादत देगा या इसने फला काम किया। ये जुबान से नहीं बोलता तो क्या हुआ, इसकी जुबान को ताला लगा के बतलाते हैं इसने कहां पे कौन सी हरकत की थी, अच्छी की थी या बुरी की थी। एक एक लम्हे का हमारा हिसाब किताब होना है। अच्छा है अच्छा बदला दिया जाएगा, बुरा है तो बुरे बदले के लिए वलियाज़ु बिल्लाह तैयार रहना चाहिए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें जो जिंदगी मिली है इसको कामयाब बनाने की जो है वो तौफीक नसीब फरमा दे, और हमसे जो गलतियां हुई हैं उससे मुआफी मांगने की तौफीक नसीब फरमा दे, और आने वाले लम्हात जो हमारे पास गनीमत मौजूद है जिंदगी, अपने साबिक़ा गुनाहों से तौबा करके बेहतरीन जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।